दूसरी जमातों को भी हम सब मिलकर तो एक इत्तेफाक राय की तरफ हम जाना चाहते हैं और उसके लिए हमारी तरफ से तो एक इत्मीनान दिया गया है कि हम एक बहुत ही मुनासिब मसौदे पे इत्तेफाक कर सकते हैं बशर्ते कि वो हमारे तजावीज़ को कबूल करें। हुकूमत ने जो इब्तिदा में हमें एक मसौदा यहाँ काले थैले में मुहैया भेजा था और जब हमने उसका मुताला किया था तो वो ना आइन का तकाज़ा पूरा कर रहा था, ना जमहूरियत का और ना आइनी और जमहूरी इदारों का, ना अदलिया का, तो हमने मुस्तरद कर दिया था। और हम अभी भी अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो काबिल एतराज़ मवाद है उसके अंदर उसको मुकम्मल तौर पर साफ़ किया जाए और जिस पर इत्तेफाक राय हो सके कि जिससे आइन में इस्लाहात आएँ, अदलिया में इस्लाहात आएँ, न ये कि हम बिगाड़ पैदा करें। हमने 18वीं तरमीम के ज़रिए से भी माजी के जितने बिगाड़ थे आइन के अंदर उनको साफ़ किया था, लेकिन उसके बावजूद 19वीं तरमीम के ज़रिए से अदालती इस्लाहात में जो पार्लिमान का किरदार था उसको ख़त्म कर दिया गया। हम ये भी तजवीज़ कर रहे हैं कि आइनी 19वीं तरमीम को ख़त्म किया जाए और वापस 18वीं तरमीम को बहाल किया जाए, जिसमें कि जजों के तकर्रुर और सीनियरिटी की बुनियाद पर हो, कारकर्दगी की बुनियाद पर हो, सेहतमंदी की बुनियाद पर हो। तो जहाँ कमीशन का एक किरदार होगा अदलिया के कमीशन का, वहाँ पार्लिमान का भी एक किरदार उस पर आ जाएगा और इस तरह निज़ाम में एक एतदाल और तवाज़ुन पैदा किया जा सकेगा। मौलाना साहब ये बताएं कि समझते हैं कि आप और पीपल्स पार्टी JU और पीपल्स पार्टी का जो मुसवदा कानून है और वो जो आप इख्तिलाफ करते हैं, आपने हुकूमती मुसवदा मुस्तरद किया तो हुकूमत आपकी इन तरामीम के ऊपर आमादा हो जाएगी? तो पेशरफ्त इसी तरफ हुई है और हो जाएगी, हमारी उम्मीद है। लेकिन इस पर ज़रूर अब हुकूमत को अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि हमारे मौक़िफ़ को आवाम में पज़ीराई मिली है और आम तौर पर मुल्क के अंदर जो तासुरात हैं हुकूमत भी उससे आगाह है कि पब्लिक ने भी हुकूमती मुसवदे का तो तसव्वुर है, हालांकि उनके सामने तो मुसवदा मौजूद नहीं है, लेकिन उस तसव्वुर ही को मुस्तरद कर दिया और जो हमने मौक़िफ़ दिया और जिस हद तक भी दिया हमने तो उसको आवाम ने पज़ीराई बख्शी है। मैं समझता हूँ कि जो पार्लियामेंट आवाम की नुमाइंदा है तो आवाम के मिजाज को, आवाम के नब्ज़ को उन्होंने पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा और हमें आवाम के ख्वाहिशात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, ना हम उसके मुतहम्मिल। मौलाना साहब ये बताएं कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के हवाले से आपने बात की, तो पहले से जब ये मसला हो रहा था उनको शहीद करने से पहले क्या पहले मुज़ाकरात नहीं हो सकते? दूसरा सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब उनके साथ आपके साथ बैठी है और आपके साथ बात करी है मुसलसल, तो अगर उनको कुछ इतराज़ात हैं इस मसवदे के बारे में तो उसके साथ किस तरह चलेंगे? तो ये बातें तो दोनों मैंने कह दी हैं आपसे। अलबत्ता ये बात आप कह रहे हैं कि आपने इससे पहले PTM के जलसे के हवाले से, तो आप जानते हैं कि वो मुकम्मल तौर पर जलसे पर पाबंदी लग गई थी और सिर्फ ये नहीं कि हुकूमत ने फ़ैसला किया बल्कि सूबे का नुमाइंदा एडिशनल एडवोकेट जनरल उसने सूबाई हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए पेशावर हाई कोर्ट में बयान दिया कि जलसा नहीं होना चाहिए और कोर्ट ने भी फ़ैसला दे दिया कि जलसा नहीं होगा और कहीं भी नहीं कर सकेंगे। तो वो फ़ैसला भी अभी तक अपनी जगह बरकरार है और दूसरी तरफ उनको इजाज़त भी दे दी गई है। तो इजाज़त देने पर तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन क्यों इतने तज़ादात का शिकार है सूबाई हुकूमत के नहियों में नौशियों में? इस तरीके से तो नहीं होना चाहिए। तारीख बड़ी अहमियत की हामिल है क्योंकि उस दिन चीफ जस्टिस रिटायर्ड हो रहे हैं, तो क्या उससे पहले इत्तफाक़ी राय हो सकता है? 25 अक्टूबर से पहले क्या आईनी तरमीम आ सकती है और मंजूर हो सकती है? देखिए, एक चीज़ बुनियादी तौर पर जहन में होनी चाहिए कि ये जो हमने एक जज को रिटायर्ड होना या उसको तौसीह देना, कोई एक जज से डरता है तो कोई दूसरे जज से डरता है। अदलिया को खुदा के लिए सियासत में तकसीम न करो, सियासी जमातों में तकसीम न करो। जज होता है और उसको जज रहने दिया जाए और हमारे जजेस भी अपनी कारकर्दगी, अपने रवैयों से पब्लिक को मुतमईन करें
کہ وہ غیر جانبدار ہو کر آئین اور قانون کے حوالے سے ہی فیصلہ دیں گے اور دیتے رہیں گے. لہذا 25 اکتوبر اور 25 اکتوبر کی باتیں ریٹائرمنٹ کی تو ہے تو ٹھیک ہے، ریٹائر ہو جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ نظام تو چلنا چاہیے اور نظام میں توازن پیدا کرنا ہے. ہم نے بھی عدلیہ کا اعتماد بحال کرنا ہے اور عدلیہ نے بھی قوم کا اعتماد بحال کرنا ہے. آپ نے آج کہا کہ پہلی مرتبہ حکومت نے کچھ کاپیاں تقسیم کی، کیا وہ حکومت کی طرف سے وہ ایک کمپلیٹ مسودہ تھا جیسے پاکستان پیپلز پارٹی نے پیش کیا ایک، اور دوسرا JUI کا جو موقف ہے خاص طور پہ وہ آئینی بینچ کا ہے یا آئینی عدالت کا ہے اس وقت لیٹر سچویشن؟ ابھی میں اس بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا، لیکن خدا کے لیے آئینی عدالت ہو یا آئینی بینچ ہو، یہ دونوں ایک دوسرے کے متبادل ہو سکتے ہیں، اور اس میں اگر ہمارا تنازع ختم ہو سکتا ہے تو یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. چاہے بینچ کی صورت میں معاملہ طے ہو یا عدالت کی صورت میں طے ہو، بات اصولوں کی ہے کہ ہمیں عدلیہ سے وہ کام لینا ہے کہ جو ہمارے آئینی معاملات ہیں، سیاسی معاملات ہیں، ان کو ایک طرف کیا جائے تاکہ عدالتیں فارغ ہوں اور وہ لوگوں کے جو کیسز وہاں پر پینڈنگ پڑے ہیں ان کو فارغ کر سکیں، ان کو فیصلے دے سکیں. جی وقار بھائی، مسودے کے بارے میں بتائیے گا. مولانا، ایک تو یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی نے مسودہ آپ کو دیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کتنا وہ سکم باقی ہے؟ کیا آپ اس کے ساتھ وہ کتنا اتفاق وہ کر سکتے ہیں؟ دوسرا، کیا پاکستان تحریک انصاف بھی آپ کو اپنا ڈرافٹ دے گی، اس کے بعد آپ وہ تینوں مشترکہ کر کے حکومت کو دیں گے؟ کوشش یہی ہے کہ پہلے پیپلز پارٹی اور ہم اتفاق رائے کریں، پھر ہم وہ PTI کے سامنے پیش کریں، اور وہ پیپلز پارٹی اپنے حکومتی اتحادیوں کے سامنے پیش کریں. ترتیب تقریباً یہی طے ہوئی ہے اور اسی پہ ہم کام آگے بڑھا. کتنا ٹائم لگے گا مولانا اس میں؟ تو جس وقت بھی یہ معاملہ طے ہو جائے گا، تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کوئی تاخیر کے شوقین نہیں ہیں، لیکن اگر ہم نے 18ویں ترمیم میں 9 مہینے لگائے تھے تو کم از کم اس کے لیے 9 دن تو دیے جائیں نا. پھر 25 آ گئی. مولانا صاحب، کچھ خبریں ایسی بھی ہیں کہ آپ کی قانونی ٹیم نے بھی کوئی مسودہ تیار کیا ہوا ہے، کیا کہیں گے؟ تو اس میں کیا آپ کو کیا ہم اتنا بڑا کام کر رہے ہوں گے، ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی. لیکن جن لوگوں کو ہم نے اسٹیک ہولڈر جو ہیں، جن کو ہم نے مطمئن کرنا ہے، جن کو ہم نے اپنے موقف پہ آمادہ کرنا ہے، انہی کے سامنے پیش کیا جائے گا. اب اس کو فی الحال تو ہم اس کی تشکیل نہیں کر سکتے. مولانا صاحب یہ بتائیے گا، یہ حکومت جو اتنی زیادہ سرگرمیاں دکھا رہی ہے مسودے کو اور آئینی ترمیم کو لے کے، یہ کیا وجہ ہے کہ وہ 25 سے پہلے یہ سارا کچھ کرنا چاہتے ہیں مسودے کو؟ جبکہ آپ یہ پھر آپ ان سے پوچھیں. میرے نظر میں یہ نہ میرے نظر میں یہ سوال ہے، نہ میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. شنگھائی تعاون تنظیم ہونے جا رہی ہے جی، پاکستان میں اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم ہونے جا رہی ہے، جس میں آپ کے دوست ممالک آ رہے ہیں، اس کا آپ کیسے خیر مقدم کریں گے؟ ہم دل و جان سے ان کا خیر مقدم کریں گے. وہ ہمارے مہمان ہوں گے. پاکستان کی سرزمین ان کا استقبال کرے گی، اور اس موقع پر میں نے اسی لیے اپیل کی تھی کہ جب وہ سربراہان یہاں پر موجود ہوں، یہاں پر وہ کانفرنس کریں، تو ہمیں قومی سطح پر ایک یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے، کیونکہ جو اعتماد ماضی میں ان کا متاثر ہوا ہے اور اس کو نقصان پہنچا ہے، اس اعتماد کو ہم بحال کرنے میں کردار ادا کریں. تو ہم نے یہ بات ضرور اپوزیشن سے بھی کی ہے کہ وہ ان ایام میں کوئی مظاہرے نہ کریں، اور اس کے بعد بھی ہمیں موقع مل سکتے ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اس وقت میں، جب کہ سیکورٹی کے معاملات بھی ان کے ہیں، حکومت بھی وہاں پر ان کی میزبانی میں مصروف ہوگی، اور اس دوران میں ہم مظاہرے کریں گے تو اس کا اچھا میسج نہیں جائے گا. حضرت یہ فرمائیں کہ یہ جو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے پاس نمبر گیم ہوئی ہے، وہ آپ کو شامل کر کے کہہ رہے ہیں یا ارکان کو منعرف کریں گے، ضمیر کا ووٹ دیں گے؟ انہیں سے پوچھیں. سیدھی بات ہے حضرت کہ ہم نے اگر ووٹ دینا ہوتا تو ہم آج تک دے چکے ہوتے. یہ معاملہ اسی دن ختم ہو جانا چاہیے تھا. ہم جو اب تک رکے ہوئے ہیں اور کسی قسم کا ہم ان کو ووٹ دینے پہ آمادہ نہیں ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں
जो हुकूमत का तसव्वुर है तरमीम का वो काबिल कबूल नहीं है। सो हम अपनी तजावीज़ ला रहे हैं, उस पर उनको एतमाद में ले रहे हैं, उनको आमादा कर रहे हैं। जब हमारी तजावीज़ पर आमादगी हो जाएगी तो उसके बाद फिर हम इस काबिल होंगे कि हम वोट भी दे सकें। लेकिन अगर हमारे नज़रिए के मुताबिक नहीं होती तो फिर ये बातें कहना जी कि नंबर पूरे हैं, नंबर पूरे हो जाएंगे, देखिए ये एक सियासी बदअखलाक़ी भी है और इससे आइन को मुतनाज़ बनाने की भी एक बुनियाद पड़ जाएगी और एक मुतनाज़ा तरमीम आइन में लाना। हम इत्तिफ़ाक़ राय की तरफ चलें और हमारे इस नज़रिए को कि इत्तिफ़ाक़ राय से मामलात हल हो जाएं, हर सिमत से उसका खैर मक़दम होना चाहिए और हर सिमत से उस पर आमादगी होना चाहिए। मौलाना साहब ये बताएं, मौलाना साहब ये फरमाइएगा, हुकूमत ने एक सूबे के हाउस को जो है तस्लीम किया था, जिसे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पर भी सील कर दिया गया है। आप वफाकी हुकूमत के इस इक़दाम को कैसे देखते हैं? तो जो कोर्ट ने कर दिया ठीक किया बस। मौलाना साहब ये फरमाइएगा, आपने अभी सूबे के हुकूक के हवाले से तहरीक की बात की, तो अब क्या कौम किसी एक नई तहरीक के लिए तैयार रहे? हज़रत हम तहरीक हैं, हमने कभी भी अपने आप को तहरीक से अलग नहीं किया। हम अपोजिशन हैं और हमने बतौर अपोजिशन मुल्क में सियासी किरदार अदा करना है और हम अगर हुकूमत में नहीं हैं कि हमारे निज़ाम तक रसाई हो तो फिर अवाम के साथ रोने के लिए तो हम कम अज़ कम उनका साथ दे सकते हैं ना। अवाम की मुश्किल में तो हम उनके साथ खड़े हो सकते हैं। तो इंशाअल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम मुल्क भर में निकलेगी, अवाम को अपने साथ शरीक करेगी और हम एक पुरअमन तहरीक हैं। हमने साबित किया है कि जमीयत उलमा कौम की वो पुरअमन क़ुव्वत है कि जिसको हर सतह पर हमेशा सराहा गया है और हम हमेशा अमन के हवाले से मुल्क और कौम के और बल्कि बैनुल-अक़वामी बिरादरी के एतमाद पर भी पूरे होते हैं। ठीक है जी, बस बहुत शुक्रिया हज़रात। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।